Ingon ang second word ni Jesus maigsoon dito sa cross. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Makita na siya sa Luke 23, verse 43. So, kinsay ganahan mo atong paradise? Amen. Nindot kayo no nga bisag makadungog lang ta sa pulo nga paradise, nindot kaayo paminawon. Samot na kauban nato si Jesus. Grabe jud kanindot mga igsoon. So, this passage gitaytulan ni siya o grace that saves at the last moment. Grace that saves at the last moment. So, adunay senaryo dinhi mga igsoon nga adunay duha ka klase nga tawo nga gilansang kauban ni Jesus. Kadtong tawo nga mga dautan, taong kawatan. Usa ka tawo nga mituon ni Jesus o ang isa ka tawo nga dautan nga wala gyud mituon ni Jesus. Hallelujah. So, adunay paglao mga igsoon in the darkest hour. Kabalo mo mga igsoon nga bisan sa unsa ka dautan, unsa ka maot sa kinabuhi sa tawo, aduna gyoy kanang paglaom, hope. At the cross, everything looked like defeat. Kung makita tag cross, murag atong makitaan nga we are defeated. Pildi na, murag naan makita nato ang tanang mga kasakit nga gibuhat nga natagamtama ni Jesus. Jesus was mocked, bleeding and dying on the cross. So walay nalilong no bisan bang ganing pinakabata ug adto sa pinakahamtong nakabalugyod nga si Jesus gibiay-biay, gidaog-daog, nagkadugo-dugo ug himalatyon didto sa cross. Beside him were the criminals. One rejected him, but the other believed. Amen. Nasayod ba ta na mga bata? Nga adunay duha ka criminals beside ni Jesus nga gilansang pod sa cross. Ang usa ni-reject ni Jesus, and the other one is the one who believed ni tuon ni Jesus. In that moment of shame and pain, di ba, sa unang panahon, kung balikan nato sa unang panahon, kung ilang sang ka sa cross, maunay pinaka dautan or pinaka makauulaw, nakakahiya na pangyayari sa buhay mo pag ikaw ay ipinako sa cross. Jesus spoke his second word, a word of hope, grace, and salvation. So this tells us no one is too far gone to be saved. Wala gyoy malayo or walay layo o walisod mga igsoon para sa usa ka tawo nga makabaton og kaluwasan. Even at the last moment, grace is available. Amen. Bisan sa kinatapusan, sa kinabuhi sa tawo, ang grasya sa Ginoo available gyud gihapon mga igsoon. Jesus offers salvation to anyone who believes. Even at their lowest and final moment, sa Jesus mga igsoon, nag-offer gihapon siya og kaluwasan sa tanang mga tao. Wala man niya gipili, wala man siya ay ikaw lang akong luwason, pero gitagaan niya ang duha ka klase sa tao og kaluwasan mga igsoon. Apan kadturang nituo. Ang usa ra may nituo, ang usa kay ni reject man. Ingon pa ang usa nga, gamhanan magka, luwasay mo kaugalingon og apila pud mi. Let's look at three powerful truths from this second word of Jesus. Adunay tulo ka mga nindot kaayo, powerful nga mga kamutuoran mga igsoon. Gikan sa ikaduha nga pulong sa Ginoo. Number one, salvation comes through faith, not works. Hinumduman nato nga ang kaluwasan sa tao through faith, gikan sa imong pagtuo
ug dili pinaagi sa mga maayong buhat. Buutan man ka, unsa ka kabuutan sa inyong balay, dili og nila pa man to makabasag og kuan daw baso, saka mahinhin. O dili makabuak og baso di ay makabasag na noon. So tungod sa kabuutan, pero wala nay pulos mga igsoon ang imong pagkabuutan kung wala ka nagtuo ni Ginoong Hesus. Amen. Salvation comes through faith, not works. Hinumduman nato mga igsoon. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ingon diha, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Gasa na sa Ginoo mga igsoon. Wala kay angay buhaton. Wala tayong gagawin para sa salvation. It is free gift. All we have to do is to accept it and have faith in Jesus. Amen. Kay pinaagi sa grasya sa Ginoo mga igsoon. Ang grace is kanabitang dili unta kaangayan. Pero tungod sa gugma sa Ginoo nahimo kang takos og angayan. Grabe kayo no. So, grasya libre na nga pabor sa Ginoo. Daghang mga tao ron nga magsigig ilahas ang gibuhat ba ang nahitabo ni Jesus tungod sa ilahang tungod kay gibati nila nga daghan silang sala, magpabunal-bunal sila sa likod. Ilaha tong gisakripisyo, nagpasakripisyo pud silang kaugalingon. Kay aron nga maibanan daw, makuhaan ang ilahang sala. No need na kay ngano man. Unsa may giingon sa Ephesians nga ang kaluwasan mga igsuon grasya na sa Ginoo ug pinaagi sa imong pagtuo. Kung ikaw nagatuo ni Ginoong Hesus nga siya ang imong bugto nga manaluwas sa imong kinabuhi, then makabaton kag kaluwasan. Amen. Ikaduha, salvation is immediate. Unsa man ang immediate? Today, diha dayon. Dili na siya ugma. Ugnay mo sangyaw nimo. Musulti nimo nga dawata si Ginoong Hesus. Ingon nga bugtong o personal nga manuluwas nimo. Pwede gugma lang kay naa pa koy lakon ron. O di ba? Dili pwede ugma mga igsoon. Salvation is immediate. Kinahanglan nga karon dayon nakabalo ka sa imong padulngan. Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Pag-ingon sa usa ka katong dautan nga tawo mga igsoon, Ginoong Hesus, ayaw intan ko kalimti. Ingon si Jesus, "Today you will be with me in paradise." Immediate. Nakita ni Ginoong Hesus nga siya nagatuo niya. Not tomorrow, not after purification, but today. Today is the day of salvation. Amen. Ingna imong katapad, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Behold, now is the time. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Dili ugma, dili sunod ugma. Dili po sunod simana. Kay bago kusgan pa man ka, nindot pa imuhang lawas. Sunod na lang ko mga lagad sa Ginoo. No. Kinahanglan ni ining dapita mga igsoon kanang dapat assured ta sa atong padulngan. Karon today dili ugma mga igsoon ha, hinumduman nato na. Kung gusto ka nga ingon dire, ayaw hulata kung ayaw paghulat. Kung nadungog nimo ang tawag sa Dios, tubaga dayon siya karon. Nasayod kita na bang tanan dire ni dawat na ni Ginoong Hesus? Mga batan-on, gidawat na ba ninyo si Ginoong Hesus ingon nga personal ug bugto nga manluluwas sa inyong kinabuhi? Amen. Hallelujah. Ang kaluwasan dili para ugma, para kini karon.
Hinumduman nato na. Pag-ingon sa dautan nga tao, pag-ingon niya ni Jesus, ingon gitubag dayon siya ni Jesus. Today you will be with me in paradise. Nindot kaayo nga higayon or panahon mga igsoon kay kadtong gilansang ang duha ka dautan nga tawo, naa pa sila panahon nga makatawag sa Ginoo. Karon nga mga kusgan nay madaghang mga tawo ba? Ay unya nako mga lagad sa Ginoo og tarong kung kana bitang murag lisod na gyud ang kinabuhi ba. Napoy mga Kristohanon dili kalimod nga tungod kay naa pa sila sa abundansya, naa sila sa maayong mga panglawas, naa pa sila sa kaharuhay, magligoy-ligoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Hinumduman nato nga wala ta masayod kung kanus-a mo balik ang Ginoo. We should be prepared always mga igsoon. Dapat andam ta kanunay sa tanang panahon. Amen. Hallelujah. Ikatulo, salvation is personal. Unsa man ang personal? Ha? Unsa man ang personal? Kanang ikaw gyud ba? Imuhag yung kabubuton. Jesus didn't just promise a place, He promised His presence. Mga igsoon, wala siya niingon nga kanang sige, kuyog ka nako ngadto sa paradise. Iyahang gisaan nga kadto ra bang lugar ba nga atong padulngan. But then He also promised His presence nga bisan as kanang naa pa ta diri sa kalibutan, bisan asa ta moadto, naa ang Ginoo sa atong kanang mga lakaw mga igsoon. Sa dihang mo dawat ka ni Ginoong Hesus, ingon nga bugtong o personal nga maluluwas sa imong kinabuhi, He is with you wherever you go. Amen. Hallelujah. Heaven, ingon dire, you will be with me. Pag ingon og with me, it means nga kauban nimo si Jesus. Wala ka nag-inusara. Kung gibati nimo nga nag-inusara ka, dili na tinuod mga igsoon. Kauban nimo si Jesus. Salvation is personal. Ang Biblia nagpasabot nga ang kaluwasan dili na siya pwede mapasa nimo, dili na nimo pwede mapalit o dili madawat pinaagi sa ubang tao. Dili pwede sa imuhang pamilya si Papa ray mo simba. Kay okay raman mi. Maluwas rami kuyog si kami ray mo simba, among papa, bahala lang, among mama, bahala lang na sila. Basta magtinuod mi sa Ginoo. Dili, personal, tagsa-tagsa mga igsuon. Mao bitaw nga ang mga ginikanan, no? Tudluan ang mga anak. Tudluan ang imuhang mga relatives, bisan kinsa. Kay nga naman, personal ta nga mo dawat sa kaluwasan. Personal ta nga mo atubang. Tagsa-tagsa ta nga mga tubang sa Ginoo. Dili pwede nimo dalhon ang imuhang anak, imuhang asawa, imong bana. Pwede nimo siya sangyawan para dawat siya sa kaluwasan, pero dili pwede nga ikaw ra ang nidawat, apilo nimo sila. Nagtuo ka nga maapil sila, dili. Kay personal lagi. Ikaw mismo kinahanglan muduol sa Ginoo ug mutuo sa Dios. Mao ni ang gibuhat sa usa ka tawo nga dautan didto sa krus sa Kalbaryo. Usa kini ka individual nga responsibilidad sa matag usa nato mga igsoon. Kay ang matag tawo adunay kaugalingong baruganan sa Dios. Kitang tanan tagsa-tagsa ta nga mo kanabang muhatag og sa tawagan naghusay sa Ginoo. Dili pwede nga ikaw makighusay moatubang para sa imong ginikanan. No. Mo na nga samtang buhi pa ta mga igsoon, samtang naaduna patay gininhawa, istoryahan gyud nato sila kung gusto ka nga kamo og ang imong tibok panimalay mga lagad sa Ginoo. Amen. Dili nato sayangan ang panahon. Not tomorrow, but today. Today, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Ingon dire, dili ta maluwas tungod lang sa pagtuo sa atong mga kaubang mga tao, ginikanan, silingan, o pamilya. Romans 10:9 nag-ingon, kinahanglan ikaw mismo
muangkon og mutuo sa Ginoo. Ikaw mismo, mo nang personal siya mga igsoon, personal nga relasyon sa Dios. Ang kaluwasan dili relihiyon. Relasyon siya through Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ayaw pagsalig sa pagtuo sa uban. Na ubang mga tao pod nga ang ilahang pagtuo nakadepende pod sa uban. Dasig man siya, dasig pod ko. Nawa man ko kakita niya sa simbahan, oy, naluya man asa naman to siya, di na po kumusimba. Di igkita sa simbahan. Dili ta angay ingana mga igsuon. Hallelujah. Siguraduha nga naa kay personal nga relasyon sa Ginoo. Ang matag-usa nato kinahanglan nga siguraduhon gyud nato nga kita aduna gyud tay personal nga relasyon sa Ginoo. You don't have to doubt your salvation. Karon nangutana man ko ninyo no nga kinsa may nidawat na ni Ginoong Hesus, kitang tanan yes. Pero basin ay mga panahon nga kadugay ba ni balik ang Ginoo, mura magiabot na nga naluya nako. Hagbay raman 2,000 years ago. 2,000 years plus na. Wa pa man gihapon ni balik ang Ginoo. Ayaw pagduha-duha mga igsoon. You don't have to doubt your salvation. Huwata. At least nga naghuwat ka nga andam ka og ready ka kabalo kag asa ka padong. So, His word is final. Hinumduman nato nga ang pulong sa Ginoo final gina siya. So don't doubt that ang duha ka mga kawatan mga igsoon represent us all. Sila ang duha ka tawo, klase sa tawo nga nagrepresent nato. They were two criminals. Adunay duha ka criminals. Ang usa nagreject ni Jesus, unya namatay siya sa sala. Pero ang usa nga midawat ni Jesus, nakadawat siya sa unsa man? Paradise. Amen. Hallelujah. So, dawaton nato si Ginoong Hesus mga igsoon. I believe makitang tanan naman gyud ni dawat na Ginoong Hesus no, pero ang duha ka tawo didto sa kauban ni Jesus ang gilansang, they were a reminder for us nga dili gyud ta angay mag ligoy-ligoy sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Kung naana ta diha, nangalagad ta sa Ginoo, be faithful in serving the Lord para maangko nato ang ganti nga gisaad sa Ginoo maong kinabuhing walay katapusan. Amen. Hallelujah. Ingon siya sa Santiago 1:12, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay kaysa ilang pagdaog maangko nila ang ganti nga gisaad sa Dios maong kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong, nagapanalangin sa iyang mga pulong mga igsoon.